वालेकुम। आइए आज हम उस दिन का जिक्र करते हैं जिस दिन सारे जहां को सीधी राह दिखाने वाली शख्सियत हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। जिंदगी एक ख्वाब है, कुछ ख्वाब जिंदगी भी बन जाते हैं। हर किसी को ऐसे सच्चे ख्वाब नजर नहीं आते। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जागते हैं और उनके दिल सोते रहते हैं। माजी और हाल के वाकयात से उन्हें मुस्तकबिल की एक भी परछाई नजर नहीं आती। बीबी आमिना को ख्वाब नजर आने लगे, निहायत ही अजीब और मुबारक ख्वाब। कभी ये कि उनका जिस्म खाफी एक बारगी आईने की तरह झलकने लगा। रोए रोए से सब शुआएं निकलने लगी और कभी सोने में ये महसूस किया कि बहिश्त की हूरें, आसमान के फरिश्ते और मुकद्दस रूहें मुबारकबाद दे रही हैं। और कभी सोने में ऐसा लगा कि वो अपने नूरानी जिस्म को लेकर के बुलंदी पर हैं। सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर नजर आ रहे हैं। बीबी आमिना के तलवे सितारों को छू रहे हैं। ए लो, सितारे जमीन पर झुक आए। हजरत अब्दुल्लाह की फूफी ने कहा, मैं भी तो यही देख रही हूँ कि जितनी उजली ये रात है उतने रोशन तो दिन भी नहीं होते। एक बूढ़ी औरत ने कहा, और ये खनकती हवाएं और खुशबू की लपेटें जैसे किसी ने यमन का सारा इत्र ला करके छिड़क दिया है। तीसरी औरत ने दुपट्टे का आंचल मोड़ते हुए कहा, कुरैश के जिन घरानों में लोग आज जल्द उठ बैठे थे वो अपने बुतों को संभालते संभालते और थामते थामते थक गए थे। ये मेरे माबूदों को क्या हो गया है? ये तो गिरे जाते हैं, लेटे जाते हैं। एक बूढ़े कुरैशी ने कहा, लगता है इन्हें नींद आ रही है, लेकिन बुत तो कभी सोया नहीं करते। लाओ फिर से इन्हें एक बार अकीदत के साथ सजदा करूं। बूढ़े कुरैशी ने बुत को दीवार के सहारे खड़ा करके सजदा किया और जब सजदे से सर उठाया तो देखा कि बुत का माथा खाट पर रखा है। तभी एक औरत दौड़ते हुए आई और उस शख्स का हाथ थामते हुए कही, मेरे साथ चलकर देखो, फरीसा का माबूद और खुद मेरा खुदा कैसे खाट पर सर रख के लेटा है। तो बूढ़े कुरैशी ने औरत का हाथ झटकते हुए कहा, मैं भी इसी परेशानी में मुब्तला हूँ। तुम मेरे माबूद को देख नहीं रही, कैसे खाट पर सर रखा है। जाकर तुम अपने माबूदों को संभालो, मैं अपने खुदा को थामता हूँ। इधर अब्दुल मुत्तलिब के घर में बीबी आमिना पर को एक आवाज ने कहा, ये इस्माइल ज़बीउल्लाह की माँ हाजरा हैं। आवाज कुछ देर के लिए रुक गई, फिर आकर किसी ने ज्यादा शीरी लहजे में कहा, ये ईसा अल्लाह की माँ मरियम है, कुंवारी मरियम, उम्मे मोहम्मद, दुआ इब्राहिम मुबारक। तीसरी आवाज ने कहा, उम्मे अहमद, नबी मसीहा मुबारक। उसके बाद अभी तो सितारे झिलमिला रहे थे, अभी दिन रात मिले जुले थे।
اس لیے کہ دونوں کی تقدیروں کو ایک ساتھ چمکنا تھا۔ ابھی طائران خوشنما کی چہکاروں سے پوری فضا نغمہ زار بن گئی۔ ابھی غنچوں کی نازک پتیوں پر شبنم کے موتی ڈھلک رہے تھے، ابھی کلیاں چٹک رہی تھیں۔ سر و شمشاد نے پھولوں کی مہک پا کر انگڑائی لی، کلیاں ابھی چٹک ہی رہی تھیں، پھول بھی مہک ہی رہے تھے کہ تبھی گھر کی عورتیں خوشی سے بےتاب ہو کر پکاریں، ارے کوئی ہے؟ عبد المطلب کو جا کر مبارکباد دو۔ عبد المطلب اسی مژدے کو سنتے ہی دوڑتے ہوئے آئے، خوشی کے مارے پاؤں بہکے بہکے سے پڑ رہے تھے۔ تب انہوں نے پوتے کو دیکھا، پیشانی کو چوما، عورتوں نے ایک زبان ہو کر کہا، یا سید القریش، آپ نے کبھی ایسا نورانی چہرہ دیکھا نہ ہوگا۔ عبد المطلب کی آنکھوں میں بجلیاں سی چمک رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، لا ریب، نہ صرف میں نے، کسی آنکھ نے آج تک ایسا جلوہ نہ دیکھا ہوگا، دنیا میں کسی آنکھ نے بھی نہیں۔ یہ بات مجھ سے محبت نہیں کہلوا رہی ہے، یہ حقیقت ہے جو عبد المطلب کی زبان سے آپ ہی آپ بول رہی ہے۔ اس کے بعد عورتوں میں باہم سرگوشیاں ہونے لگیں۔ عبد المطلب نے کہا، کیا باہم سرگوشیاں ہو رہی ہیں؟ اچھا، گیت گانا چاہتی ہو؟ میں چلا جاؤں؟ مجھ بوڑھے کے سامنے تخت بجانے میں شرم آتی ہوگی۔ عورتوں نے کہا، یا ابا عبداللہ، ہم نے رات کو جو کیفیت دیکھی ہے وہ لفظوں میں نہیں سما سکتی، وہ تو بس دیکھنے کی چیز تھی، کہنے کی نہیں۔ عبد المطلب نے مسکراتے ہوئے عبد المطلب جانے لگے، تبھی ایک عورت نے کہا، ابن عبداللہ کہا کریں اس ہاشمی نونہال کو۔ عبد المطلب نے کہا، اچھا، نام کی طرف اشارہ ہے، بہت خوب۔ ہم نے آمنہ کے نور نظر کا نام رکھا محمد، اور ہاں احمد بھی۔ اس بات کو سنتے ہی آمنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ شکریہ۔